jima an zele jima ya comme nya nyefo tuko muna bon ayra nyeba la 100 000 nali donc on zele jima andara jima tuko ka fara al mamuka ani mamunu be préfet jima préfet donc on sera anu fana yi nyonye anu elu e furuke donc kono nana sans et nalu dame donc mo nana ka soka ta communiquer donc am yoro muna sisan au préfecture donc préfecture kono muni bina ke donc premier ministre no e docteur Boubou Cissé abina kuma chama vo stra ko inka ani ka seka go projet de développement yi jumenye ni gouvernement kemeka ota sana bina mude ke jima kaw ye do na tawla wala sa jima fana be seka développer ka sra inka donc an ata conférence suit kuma mun na foro kono amina kla ko wala wala bamanangana Assalamu alaikum. Attends, je vais juste prendre le pied là. Hein? Et les photos de rang avec moi. Donc, on veut dire alors, rapidement, s'il vous plaît, on a que 45 minutes, les reporters, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Veuillez vous retirer dans les ailes, s'il vous plaît. Veuillez vous retirer, s'il vous plaît, pour nous faire gagner du temps. Veuillez vous retirer dans les ailes pour nous faire gagner du temps, s'il vous plaît. Ambadé, on va faire un canal blanc. On va faire mettez les caméras en marche et libérez l'espace, s'il vous plaît. Alors, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Ambadé, on va faire un kapuma noya, c'est ça. On va faire un kapuma noya. Les mêmes sigurani no ba ni kasoro de gumake. Ambek madame nani aouz billahi minash shaitanir rajim. Ka ala fo ka barkada ale miye bido yira anna anga jamana gouvernement ka sembo akono koro kana abade ulaje kay région kono kren yala jema tugu kono bi ante kuma janya dantigeli yeminye ka fawnyana premier ministre ni so jalende strata somadaina yala sa gelea ni hamina minumbe abade unka kay région kono anuka sigi ka dakurunya flafo oluka na kuyoye maminu bina kuma ta kene kan sisa mba fo premier ministre ka yamaria kono oye anga maire no ye premier adjoint au maire Abdoulaye Touré jema commune premier adjoint abena bismillah like ni monsieur Touré bismillah like mami ambe kuma di conseil de cercle nyamogoma dakurunya flaba ere bulo kase premier ministre ni jamama no boray premier ministre yɛrɛ na foli kaw ye ka dakurunya fila faw ye an bɛ sɔrɔ ka kuma di jama ma o jama la an b'a dɔn a jama fanba ye denmisɛnw de n'o ye jeunes ye o kama kuma bɛ na di jeunes ka porte parole ma n'o ye conseil local de la jeunesse ye o ɲɛmɔgɔ ale bɛ kuma n'ale kumana ka ban an b'a dɔn jama fanba fana ye an musow n'an balimamusow ye musow ka ɲɛmɔgɔ u ka kuma lasela bɛ kɛnɛ kan yan ale fana bɛ na dakurunya fila fɔ musow tɔgɔ la o de ye an ka baara in bolodacogo ye
ni waati ma an ta an tɛgɛ ma laala mɔgɔ sabanan bɛ se ka fara ninnu kan an ye minnu fɔ k'a dafa maa 5 la hakɛto b'a la salli ala Muhammad. Monsieur le Premier ministre, i ka yamaruya kɔnɔ an b'a ɲini an badenkɛ fɛ n'o ye monsieur le maire Abdoulaye Touré a ka bisimilali kɛ. Bismillah monsieur le maire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Antle lahira la kan sihira la. Amin. Ne tɔgɔ ko Abdoulaye Touré ne ye jɛma communauté maire dankan fɔlɔ ye. O hukumu kɔnɔ an b'a fɔ premier ministre ma k'a bisimila. Bisimilali kɔfɛ a n'a ka jama délégation fɛn fɛn b'a nɔfɛ n'u ye ministre Sowore ye ani délégation régionale ni délégation nationale ni gouverneur ani préfet n'a ka jama an b'a f'u ye ko k'u bisimila karta kɔnɔna na jɛma cercle kɔnɔna na. Bisimilali kɔfɛ kuma fitini min bɛ mairie fɛ n'a kan ka fɔ premier ministre ye o ye kuma sigiyɔrɔma 4 ye ou 3 ɲɔgɔn ye. A kuma fɔlɔ o ye ka tanuni kɛ maa minnu kɛra sababu ye ka premier ministre la na jɛma cercle kɔnɔna bi n'o ye denmisɛnninw ye an b'a f'u ma k'u ni fasoden ɲumanya u ni cɛ u ni baraji. Olu denmisɛnninw ye jumɛn ye Kayi denmisɛnninw jɛma denmisɛnninw jijɛni denmisɛnninw Kati denmisɛnninw an b'a f'u ye Ala ka barika d'u la. Jamana in ye jamana de ye a bɛɛ b'a dɔn juma o juma maa ma n'i bɛ silamɛya la an b'a fɔ alimamuw ye alimamuw bɛ dugawu kɛ ko Ala ka barika don jamana in na. Je crois que bɛɛ y'a faamuya k'a fɔ ko barika bɛ jamana in na. Munna denmisɛnnin ninnu wulila ka gɛlɛya min bɛ an kan n'o ye sirako ye u y'a yira ko gɛlɛya in bɛ yen bɛɛ y'a ye. O hukumu kɔnɔna minisiri ye a ye k'a fɔ u ye min fɔ u ye tiɲɛ fɔ a wulil'o la ka na dɔn k'a fɔ ko vraiment tiɲɛ yɛrɛ de don parce que n b'a dɔn a ye min ɲɛ sira in na o bɛ somɔgɔ sama bɔ parce que sira in bilama nin ye jamana in ta ka jamana in ka kow lajɛ ka sira in lajɛ sira in man kan kɛ nin condition na o denmisɛnninw y'o de ye k'o yira o hukumu kɔnɔna na komi a tubabukan caman fɔra k'a fɔ sira bɛ dilan o de kosɔn an b'a fɔ bamanankan na bi bamanankan k'a fɔ an ye k'a fɔ vraiment n bɛ wagati min na nin sira in a to dunkan yɛrɛ la ministre ka ɲɛma i ka jama min b'i kɔ u b'a fɛ sira in kan ka dilan wagati min na i k'o fɔ ye an ka i ka yamaruya kɔnɔna na o y'a fɔlɔ ye a filanan an ka énergie so min bɛ yen n'o ye courant so ye moteur 3 de bɛ yen sunkalo kɔnɔna na moteur ninnu bɛ tiɲɛna min bɛ moteur fɔlɔ filanan ani sabanan donc u ye filanan in de ta ka sabanan fɔlɔ in dilan donc fɔlɔ in a dilanlen bɛ ni jo ninnu ka pièces de donc olu fana b'o condition na an tɛna don don o don k'olu fana bɛna bila don min na parce que a bɛ tiɲɛlen don sisan o de kosɔn dugukɔnɔmɔgɔw y'a fɔ k'a fɔ ko courant ko gɛlɛyaba bɛ yen n'o bɔra an bɛna jiko la yan jiko an ka dugu in kɔnɔ yan musow bɛ to yen fo 2 heures du matin jɛkulu dɔ b'an fɛ yan n'o ye Hors Vision ye o kɔnɔna u y'an dɛmɛ ni pompe dɔ ye a valeur bɛ taa fo 40 millions na a ma branché dɛ u tilara baara kɔnɔ donc u bɛna dɔɔnin bɔ an ka gɛlɛya la monsieur le premier ministre bon n'o bɔra yen an ka gɛlɛya 4nan o ye école karamɔgɔ ko ye premier ministre école karamɔgɔ minnu b'an bolo yan u bɛ mite DCAP se t'a la directeur se t'a la mairie se t'a la n'o ye mutation ɲini o mutation ɲinini kɔnɔna na DCAP n'a ye ko ka avis favorable k'a la ou n'a ye défavorable k'a la u bɛ na n'a ye défavorable k'a la n'a taara u bɛ taa mutation sɔrɔ Bamako ka na di a yɛrɛ DCAP la ko mutation fila dira bɛ di anw ta ɔ ministre ɲɛma gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ n'i nana an b'olu gɛlɛyaw f'i ye n'o bɔra yen an bɛ foli las'i ma sira kɔnɔna na an y'i ka programme changer yɔrɔ dɔ la n'o ye Jumara ye
Marakaw kun tɛ programme kɔnɔna na mais anw bolo Mali kɔnɔ fɛn dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ ko hadamadenya o hadamadenya in an nana dɔrɔn an jɔra ɲininkali kɛra ko a tɛ programme kɔnɔ commandant b'a ko ko a ye k'ale de ordre di i ma foyi fɔ i jigira i ye population fo o yɔrɔ an b'i fo o hadamadenya an b'i fo n'o ye parce que fɛn dɔ bɛ yen n'an kun taara sariya kunda min na dɔrɔn an bɛ tɛmɛ ni dun kun tɛmɛna ka jama in jɔlen to yen commandant tun b'a a niyɔrɔ sira ta dɛ parce que anw fɛ o tɛ kɛ donc o la i y'o min maloya min bɔ kumana n'a ka jama kan o foli b'i ye n'o bɔra yen premier ministre kuma laban min bɛ yen n'an kan k'a fɔ n'o ye jamana kɔnɔdenw ka hamina kow ye fɛn wɛrɛ t'o ye dɛ an b'a ɲini gouvernement fɛ ni min fɔra k'a fɔ ko nin bɛ kɛ population ka hɛrɛ a fɔra cogo min na a ka se ka kɛ ten n'a kɛra ten o b'a an kisi fɛn caman na i n'a fɔ an bɛ kɛnɛ min na komi bi nin kɛnɛ min filɛ nin ye ni sira ko de don kɛnɛ caman fɔra nin na k'a fɔ ko nin sira in bɛ kɛ a si ma kɛ ni ala y'a kɛ e bɔra n'o gɛlɛya ye ka na dɔn k'a fɔ fo e nana ka na don o gɛlɛya kɔnɔna na fɛn dɔ de ma sabati o donc o min ma sabati dɛ an b'a fɔ o de ka bɔ yen pewu e min nanen filɛ nin ye i y'a dɔn i ka taama in kɔnɔna na ko jamana kɔnɔdenw b'i fɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ donc o la o fɛn damadɔ min bɛ yan nin gɛlɛyaw de bɛ yan k'a lase i ni ka délégation ma an b'a fɔ mo a bisimila hakɛto b'a la salut Mahamadu. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, i ka yamaruya kɔnɔ an bɛ kuma di an badenw bɛɛ ma n'u tilala waati min e bɛ sɔrɔ ka u ka kumaw bɛɛ sɛnsɛn dakuruɲɛ fila la o tuma an badenkɛ Makan Koma n'o ye président du conseil de cercle ye an bɛ Makan Koma lamɛn bisimila Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres ici présents, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet, Monsieur le gouverneur de la région des Cayes, Monsieur le président du conseil régional de Cayes, honorables députés élus à l'Assemblée nationale, Monsieur le préfet du cercle de Djema, Mesdames et Messieurs les sous-préfets des arrondissements du cercle de Djema, Messieurs les maires du cercle de Djema, Messieurs les leaders traditionnels de la région de Caille, Messieurs les ressortissants du cercle de Djema résidant à Bamako, ici présents, Mesdames et Messieurs les directeurs et représentants des services techniques régionaux, Tout protocole observé pour gagner du temps. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Permettez-moi en cette occasion solennelle de prendre la parole avec honneur et enthousiasme pour souhaiter la bienvenue à nos illustres hôtes de Bamako et de Caille. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, après les mots du maire de Djema, bonne arrivée dans le cercle de Djema en terre du Karta. Vous êtes chez vous. Monsieur le Premier ministre, nous sommes conscients de la délicatesse de la situation dans laquelle notre pays se trouve depuis quelques années. Nous nous réjouissons des démarches que vous avez entreprises pour la sécurité, la stabilité et la cohésion sociale et la relance de l'économie nationale depuis votre nomination à la tête du gouvernement. Mais nous, autorités politiques du cercle de Djema, demeurons inquiets à trois sujets. Primo, la route du Djeni-Djema. L'état de dégradation de cette route semble atteindre son paroxysme.
quand on quitte Bamako pour atteindre Djidjeni, seulement 170 km, il faut au moins 7 heures de temps, sans compter les pannes provoquées par l'état de la route. Nous voudrions que vous réagissiez vite, car le transport des personnes et des marchandises est un calvaire sur ce corridor. Secondo, la dotation d'appui à l'investissement des collectivités territoriales. L'Agence nationale d'investissement aux collectivités territoriales, ANICT, nous a notifié les montants des droits de tirage 2018 et 2019. Nous avons monté les projets et signé les conventions de financement, mais la mise à disposition des fonds tarde à être effectuée. Monsieur le Premier ministre, les collectivités comptent sur cette dotation pour leur permettre de répondre aux besoins des populations. Tertio, la sécurité de la population du cercle de Djema. Monsieur le Premier ministre, l'unique véhicule de patrouille de la brigade de gendarmerie de Djema est Vétus. Par vos soins, aidez-nous à obtenir un véhicule approprié pour nos forces de sécurité. Je ne saurais terminer sans exprimer toute ma gratitude à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de l'économie et des finances, à la délégation qui l'accompagne, aux autorités administratives et politiques et régionales, locales et communales ici présentes, aux chefs et représentants des services techniques, aux partenaires techniques et financiers intervenant au Mali, particulièrement dans le cercle de Djema. Certes, les défis sont nombreux, mais ensemble, nous bâtirons le Mali. Vive le Mali. Merci. Merci, Président. Il y a un président du Conseil de cercle qui a d'après Fly, Minkonana, a Premier ministre Tanouakan Nalila. Hamina Nigelea, Minumbe cercle Kayo Lunyafo, Okmakasoroka Barkadake, gouvernement Maminumbe Premier ministre Nofé, Kafolike Ambela Gelei. Okmamena Mami la Mensisan, Oye, Djema Moussouka, Chikan la Selai. Ambalma Moussobe Anoye, Madame Kamisogo Kajatusi. Madame Kamisogo, Bismillah, Kuma Bibulo, Nakadi Nobli Joka Kuma, Kaitan Forota, Nakadi even Nanya Fiana Sigurati, my Casika. Naya Sri Hamina Minukan Kaponi, Merni President Ufofana, Angana Segulu Kava, Tambe Wati Sroka Frandoka. Gereka Nadoni. Ay, Madame la Teme Kananya. Bismillah, Madame. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Ne bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ bɔra I ka yɔrɔ la ka se yan ka fara gouverneur n'a ka gouverneur mun bɔra Kayi fɔlɔ n ka foli b'o ye ka na foli di an ka conseil de cercle ani an ka commandant muso olu minnu déplacera ka na ani jama bɛɛ lajɛlen mɔgɔ sen y'i lase Djema ne ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen bon kuma ye an t'a ta siɲɛ caman kɔ n'i ye mankan ye misikunkolo nɔfɛ a bɛ da dugu la de kɔ a y'a sɔrɔ an taara sanfɛla la an ni Jɛnɛbu Jɔp an kumara dɔɔni an ye échange kɛ mais n bɛ min ɲini ministre fɛ an minnu bɛ Kayi yan an b'a ɲini fɛ an n'an denw musow na denmisɛnninw nin sirako ye haminako bɛ bɛɛ lajɛlen na aw ka hakili to première raison mɔgɔw la an b'o de ɲinina jama fɛ ala sago sago. Mañana. Aywa, hakkato le contrôle pour nous libérer l'estrade, s'il vous plaît. Carrément, vous nous libérez l'estrade. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Premier ministre, il y a Maria Konasi Sambe Namba Denke, chaque nasi, c'est la même. Allez, 2014, Nyama et Djema. Si c'est, ne grec à Nanya fait. Ah, il y a Bismillah. Assalamu alaikum.
antena herala ala ma sirala amin alaka angsi bolo malaka ambe kankelema kan korota ambe premier ministre na ka jama fo ambe gouverneur na ka jama fo mo bora komini fango fa bora jema sirkli kono ambe be fo ka be wali mando e jema démissionnon to wala maire ni président du conseil sirkli uliye sira ko fo a jaranya abona mo yambe la jelenga hamina koy me hamina gelembe jema démissionnon na ka dashira ko gelaka o hamina jumanye ni ye jema ta ka laje ni bora kai ibe temeni jema de ni bora Dakar ibe temeni jema ni bora Mauritanie ibe temeni jema na fora ko jema maison de jeune te jema démissionnon bolo Carrefour de jeune tambolo vraiment o gela be démissionnon ga kosebe Saron 2018 ministre de la jeunesse temena yano en passant par Nyoro anya fere bege ka abisimila jema yano anya la nyini ka faire ango maison de jeune tambolo Carrefour de jeune tambolo amba fe ku hakili to nan fana ka se ka doso parce que jema e Carrefour de akwa maninte bâché 2018 obligé d'attoura mais abena min fo anyana 2019 wo hakili to na mais fanga ya yele ma de abese yake alebe toy abese yake alebe boy donc hanna ale bore abado passation kono donc kata dona kana bla bila ale koni boray an kulela chuga bela mais ama nyasoro mini ala ke ni premier ministre yere sera yano vraiment amba fo anyana akase ka hakili to anna jema vraiment o gela be démission nga kosebe ni o boray ambalma ke no ye Moussa Zedi Jaray ayaka kalanke Algérie ay fen chaman kana dunia chaman ba kongolo la mais amba fe ka nyine Mali gouvernement fe ugu hakili to ala ka soriyer moriyoro dama anga démission akase ku lakala an fana kase ka bo a nogola donc len la nyine mi angolo ko fo premier ministre na ka jama otuni ambe be fo ka be wali mando no bora anga président be no ye bala jakti amba fo le mini dantala jama fe ngon fe mogo jema commune kono jema sirkil kono minni ka daba bla kana premier ministre kumbe ambe hakina kele no ye sira koy an ko ni antina sagoka be yo sebe korofo amba ni premier ministre fe aka nyini tuwa bela jela na anga sira na abese ka dila parce que kata depuis Moussa Tile fo kana bila Mali première raison minni Mali gouvernement fait o yesira dronde ambe sira de nyini o ole kama aka anga sira dila ka dama hakito baka salola Muhammad Excellence, Monsieur le Premier ministre, Kaya Maria Kono, honorable député Manini, Ambekuma Dame Kaya Maria Kono, honorable député, bismillah. Merci bien. Nettoyez Mohamed Toubara. Voilà. Si amisa ko alhamdulillah ko antum ma ko bina har na masro ko anya ka ko do la président ko abe fani di dem senu ma so anya be premier ministre tammi ne dem sey ni na rasira ko ni ka gele aye wala ni ma ko ba tundu atena parce que gele ni ba ko na ba ko donc ne mandela ni sira ko kuma ile kana fayna do anna ku yodi mari fe yebo kile afasa na me ko min ba kono ala ye gatige ñuman di ale ma bi ambe woso nay premier ministre do ministre des finances wor so tuko le ka ko ñi ka o do so dara ka jago ya ka do fa ka be dam na do na ka tsaka parce que horona kono ka lo tet ga ñu len ni ye mi fo do be donc pour que ba réfléchir o do ko so a gana ka ga a fa ka ka watini di ambe réfléchir parce que ni do mi fo na ma ke ba fi ya tanya parce que on te se ka sigi ko do ka do ka na ka jamana tsaka ta ka na ka fama ya ke jama boy ka do na ko no banen sisa donc si ça ama ko be fama de la fama da e premier ministre donc ni ko na si ya ne kroya billahi anga ka do ka fo ko do dam be to donc ambe do ka ka se problème parce que même il faille je ko ko ni ya jamne mali ko na ni min tape so ala ka do ro be tele ka problème ka wi ka sraw bare a jarambe mais min ne suka sa ko politique mo do ba ko ko dam de ama nga sebe ko la politique mo ka do ko la tene donc même il faille vraiment am wasole do bi na nga premier ministre ngaye min faille alhamdulillah parce que le fleni ma manen no me ka ta kere
mais pas ka ye domo no ba yo do ka ka ida ba ci la sa Ala sɔnna. donc premier ministre ni ka ye ko tuma tala ne ay mo metu la ni ka ye min b'a fɛ billahi ay ka mina mo de fa ye n'a ma kɛ fana ba fa ye n tɛ ma si ka n tɛ do ma si fɛ de la donc vraiment aw fo ka wala ɲuman na an content na bi vraiment ne wasolen do ni premier ministre ni ye wa n b'a dɛmɛ fɔ ni da ala ka sa monsieur le protocole il y a hakɛ to dɔɔni premier ministre min tɛmɛna depuis fɛ ka sigi a ka taa dɛ premier ministre duuru ou bien wɔɔrɔ kelen de ne ye min ye k'a fɔ k'a nana yan Musa Mara o de ye ka yɛlɛsɔn yɔrɔ dɔw kɛ mais nin William tɛ ne samiya in na k'a fɔ k'a b'a bɛɛ don nin kɔnɔ an ka jɛ ka dugawu kɛ an ka tigɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ min ɲini o ka sɔrɔ nin tɛ politiki la koyi n'o tɛ ni politiki mɔgɔ don ne yɛrɛ tɛ tugu a ko yan parce que n b'a kɛlɛ a bɛ bɔ a cogo min na n b'a kɛlɛ de komi a tɛ politiki la n bɛ tugu a kɔ donc an ka jɛ ka dugawu kɛ a bɛ to ne ka sira la. Aya keto ne badenw ne hakili la nin kuma ninnu fɔlen kɔ a ma se an ka kumaw kaya bilen kumaw nafama yɔrɔw bɛɛ fɔra sisan premier ministre yɛrɛ n'o ye son excellence docteur Boubou Cissé ye aw y'u to an de b'u yɛrɛ aw y'u to yen nɔ aw k'an ka kumaw lamɛn dɔrɔn de nafa b'aw kan ninnu an de b'u fɔ yen nɔ n'a waati sera an bɛ min ɲini aw fɛ sisan an ka hakili sigi ka lamɛnni kɛ premier ministre bɛna dakuru ɲɛ fila min fɔ ne yɛrɛ min y'a ka kumakan lasela ye ne fana bɛ n gɛrɛ an bɛna min fɔ k'an pɛrɛn k'a fɔ kɔfɛmɔgɔw k'a mɛn ka ɲɛ n'o kɛra ka ban an bɛ fatiya ta ka dugawu kɛ jamana yan anw yɛrɛw ye an bɛ sɔrɔ ka sira ɲini nka yan'o bɛɛ ka kɛ premier ministre ka yamaruya kɔnɔ balo tɔni 50 bɛ yan a nana n'a ye ko k'a tila jɛma dugu ni ɲɔgɔn cɛ nka a b'a ɲini tilalikɛlaw fɛ u k'a tila a hakɛ kan ka bɛn jɛma maa minnu n'a ka kan a ka d'olu ma tɔni 50 a bɛ kɛnɛma yan nɔ ala k'a sara n'o ye excellence monsieur le premier ministre an bɛna kuma di yɛrɛ ma ne yɛrɛ bɛ fari kan k'a kunkanw lase ka ɲɛ n b'a ɲini kunnafonitalaw fɛ u bɛɛ k'u ka jabaraninw tilen ka bɔ kɛrɛfɛ a y'aw ka jabaraninw tilen k'aw sonsori ni min bɛ sonsori ni min tɛ sonsori o bɛ jɔ kɛrɛfɛ hakɛto b'a la sandi ala ma bisimila a ye lamɛnni kɛ premier ministre k'a b'aw fo k'aw barikada jɛma cɛ ni muso premier ministre ko k'aw ka foli dan t'a la an bɛ don min na bi a kuma fɔra denmisɛnninw bɔra nin y'a tile 2 ye bɔra gɛlɛya kɔnɔ u ka bɔli in fana o contexte kɔnɔ ka na olu ka na ye bi naam jɛmakaw ye n kunbɛn cogoya min na naam malgré o contexte n bɛ fɛ ka f'u ye a bɛnna ma a bonyana ma ala k'u premier ministre ko a wasalen de bɛ ka kumaw fɛ nin ye ka d'a kan dusukasi min y'a to région denmisɛnw bɔra sirako la sira dilanbaliya la o dusukasi bɛ yen o haminaw bɛ yen nka ale ye sira ta sɔgɔma ka na a ye kunbɛli min ye kabini a ye kolokani da don ka na se yan ko y'a nimisi wasa ko ka foli belebele k'aw ye a kunbɛli ma bali la parce que jamana in fana bɛ taa a ma bali a la dɛ ka d'a kan laada de y'anw ka jamana la ɲɔgɔn kunbɛn ka ɲɔgɔn bonya bɛn ani badenya kɔnɔ aw bɛɛ de bɛ ka foli bɛ premier ministre bolo o kɔfɛ fɛngɛ président ko ma ko n'u sera yan ko n ka ka foli gɛlɛngɛlɛn lase jɛmakaw ma président de la république n'o ye Alhaji Ibrahim Boubacar Keita ye a ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen a y'o di premier ministre ma k'a hakili bɛ aw la su ani tile a bɛ taama dɔ la fo Japon Maliko la a wulila ka taa taama min na n'o ye ka taa Japon farafinna jamanaw bɛɛ lajɛlen kafolen bɛ yen ka t'u haminaw fɔ u ni Japon jamana ɲɛmɔgɔw ka fura sɔrɔ u la a b'o baara de la Mali ye. ayiwa n'i y'a ye n bɛ yan bi fana layidu ti mɛn don mais président fana ka commission don. président de y'ale ci nka ale yɛrɛ ye layidu ta k'a fɔ a b'a sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka na Kayi
kana kay kuma ɲɔgɔnya hamina minnu bɛ a badenw kan fura minnu bɛ se ka sɔrɔ u la teliya la a yɛrɛ ka o dabaliw tigɛ a n'a ka gouvernement o y'a nakun ye o hamina ninnu sirako y'a dɔn sirako de y'a belebele ye aw bɛɛ y'o dusukasi yira kɛnɛ kan tile 2 in na n'ala sɔnna ma fana je pense que an ye kuma minnu kɛ ni tile 2 in na avec les jeunes ni ministère de l'équipement avec ministre bɛ yan nɔ ni entreprise yɛrɛ je pense que nɔgɔya caman kɛra la n'ala n'a kira sɔnna ma kuma ɲɔgɔnya minnu kɛra hakilina ɲuman minnu dira ani ŋaniya minnu la sigira ka ban n'ala sɔnna ɲinifɛn bɛ kɛ sɔrɔfɛn ye a kun fɔra ka ban ko yanni tile 20 ni ɲɔgɔn cɛ ko baara bɛ daminɛ mais ne yɛrɛ ye min ye sira in na bi a fɔra aw bɛ dɔw y'a fɔ sira in a man ɲi a cɛ ka jugu wa a bɛ na ni bɔnɛ de a tiɲɛni nɔ ka bon an ye camion caman binnen sira wallahi 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 donc o kosɔn n'ala sɔnna ma an bɛna fɛɛrɛ ɲini ka fɛn dɔw boloda walasa baara in ka se k'a daminɛ depuis semaine prochaine. Bravo. An badenw ne ma a ma se ne yɛrɛ ka fɛn fara nin kan aw yɛrɛ y'a mɛn nka an bɛ min fa an bɛ ɲɛmɔgɔ min ka kɛnɛ kan nin ye n'a ye kuma fɛn fɛn bɔ a da an y'o de jate minɛ a ka ko la o de y'an fana bolo fila fa a la an tɛ k'a fɔ ni politiki ye dɛ an ka premier ministre kɔnɔntɔnnan de y'ale ye an ni minnu ye baara kɛ nka an ye min y'a la a ka kuma man ca a ka baara de ka ca wa n'a bɛ min fɔ fana a b'o de kɛ n'a tɛ se ka min kɛ a t'o fɔ a t'i jɔ a kɔrɔ o tuma a ye min fɔ nin ye an bɛɛ ka dugawu kɛ ala k'a sinsin k'a sabati n'ala sɔnna fana semaine prochaine aw b'a ye baara kunkan bɛ bɔ n'ala sɔnna bisimila monsieur le premier ministre. n'ala sɔnna ma a baara in bɛ daminɛ wa n'ala sɔnna ma an bɛna baara in kɛ cogoya min na yanni kalo 5 kalo 6 cɛ sira in bɛ ban. aw y'a faamu a ŋaniya de ye ni baara in daminɛna su ani tile baara in ka to a sen na sa il faut que yanni kalo 6 boli ka se ka kɛ i n'a fɔ i ɲɛ tugula i bɛ se ka boli i ka du kɛnɛ ma cogo min. naam ka premier ministre ko a bɛ k'o fɔ daluya minnu na. baara in à l'origine baara in kan ka kɛ cogoya min na. naam. a kun ka kan ka san 2 dilan de. tiɲɛ. donc mais kɔnɔli tɛ se ka kɛ k'a fɔ k'an bɛ san 2 kɔnɔ o tun ye san 2 ye. premier ministre ko k'ale yɛrɛ ye min ye a badenw bɛ min jihadi min na don o don ko baara in tɛ se ka mɛn a tun programmelen don san 2 ni dɔɔnin nka ale bɛna i cɛsiri de o san 2 ni dɔɔnin de ka kɛ kalo 6 ye. o kalo 6 in kɔnɔna la o baara bɛna se ka kɛ mobili bɛna se ka boli goudron bɛ da mais o kɔrɔ baara bɛ tila ka continuer an tun bɛ fɛ ka goudron qualité nasɔn min sɔrɔ min bɛ san 2 ta a bɛ tila ka kɛ. o tuma urgence la ka mɔgɔw ni lafiya baara bɛ kɛ min b'a to mɔgɔw bɛ se ka kalo 6 ka sira sɔrɔ boli bɛ kɛ min kan ka sɔrɔ kasara man sɔrɔ nka o t'a to u bɛ baara tɔ continuer ka sira in sinsin k'a kɛ sira ye min bɛ se ka san yirikaw kɛ nin kɔfɛ o de ye baara bɛna daminɛ. o tuma ne hakili la kuma wɛrɛ tɛ nin kɔ ka dugawu kɛ Alaw Taala ka jamana in hakili sigi ka jamana in lafiya an minnu ye jamanadenw ye an ka baara de kan ka kɛ sa ka jamana ɲɛmɔgɔ in senkɔrɔma tintin k'a senkɔrɔma tintin yalasa ŋaniya min b'a la Ala ka se k'a sabati a bolo n'o bɔra yen sa. Donc, fait fera par le maire adjoint, le président du conseil de cercle. Naam. Ni muso ni jeune. Naam. An y'a bɛɛ mɛn. Ayiwa an ka ɲɛmɔgɔw ye kuma min fɔ kɛnɛ kan n'o ye président du conseil de cercle ye an badenkɛ Makan ani an badenkɛ Ablaye Touré le maire ko kuma ninnu mɛnna u faamuyana gɛlɛya minnu fɔra fana u sɛbɛnna u dɔnnen don. An bɛna an cɛsiri ka fɛɛrɛ ɲini olu fana la n'Ala sɔnna. n'Alaw n'a kira sɔnna ma fura fɛn fɛn bɛ se ka sɔrɔ gɛlɛyaw la o bɛ ɲini n'Ala sɔnna. Mais n tɛ fɛ ka bɔ jɛma bi n'u da ma se kuma dɔ ma. Naam. Ni depuis n kɛra premier ministre ye nin ye taama sabanan de ye Mali kɔnɔ.
Premier ministre ko ko ale sigi ni bi cɛ nin y'a ka bɔli sabanan de ka yala jamana kɔnɔ. Fila fɔlɔ a y'o kɛ Mopti région na ani Segu fan dɔ. An taara Mopti région na walasa balawu min bɛ yen nɔ. Naam. N'o bɛ ka sinjiya ani badenya fara an ka jamana kɔnɔ. Ka fɛɛrɛ ka ɲini walasa ka o balawu ni sumaya. Mopti taama in kun aw bɛɛ y'o dɔn. Badenya farali ni sinjiya farali min bɛ Mopti jamana kɔnɔ siyaw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa fura ɲini o la joona a kana taa wara ka taa fan bɛɛ fɛ. Baara ni développement ni bɛn ni kɛlɛya tɛ a tɛ se ka kɛ. Baara o baara ni adamaden b'a boloda ɲɛtaa kama ni lafiya tɛ hakilisigi tɛ yen a tɛ se ka kɛ. O kuma laɲini ye mun ye k'a ɲini Alahu Taala fɛ halisa a k'an dɛmɛ an ka jamana hakilisigi ni lafiya ka na. An ye kuma dɔ mɛn k'an to Bamakɔ fana. Naam. Min bɛ ka kɛ karita kɔnɔna na yan nɔ. Naam. Fitinɛ ni sitanɛ bɛ ka don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Wariya sera a ma k'a fɔ waati laban ninnu na gɛlɛya belebelew fitinɛ ni sinji fara bɛ ka don karita kɔnɔna na yan. Fana b'a ɲini u fɛ mɔgɔw ka sabali. A b'a ɲini halisa an k'an bolow da an dusu kan an k'an ka jɛw n'an ka sinjiyaw lajɛ min y'an jɛ kabi kunu lawale la an k'an miiri olu la an kana sɔn cosi an ka fara. Parce que ne ye min yɛrɛ ye ne ni n ka délégation an ye min ye Mopti jamana na balawu nafa foyi t'a la a bɛ na ni tɔɔrɔ dɔrɔn. Min yera ale yɛrɛ fɛ a ka taama laban ninnu na Mopti ni Segu région kɔnɔ balawu nana ni tɔɔrɔ ni lajaba ni jihadi dɔrɔn de nafa kisɛ kelen a m'a lase jamana ma a m'a lase a kɛbagaw yɛrɛ ma. Balawu Mopti yen nɔ a sera sɛnɛkɛlaw ma a sera bagan maralaw ma a sera mɔnikɛlaw a sera mɔgɔ bɛɛ ma. Balawu a kɔlɔlɔ sera bɛɛ ma min nɔ b'a la o min ye fɛn k'a la o min t'a kalama o sɛnɛkɛla mɔnikɛla jɛgɛ marala jagokɛla hali taa ka seginkɛla gansan ka t'i bɔ i somɔgɔw ye bɛɛ y'a tɔɔrɔ n'a lajaba sɔrɔ. A ye dɔw ka nafolo tiɲɛ a ye dɔw ni minɛ u la a ye dɔw ka dugu ci. Dugu dɔw cira dɔw yɛrɛ ni minɛn'u la a sen fɛ dɔw ka nafolo tiɲɛna k'u kɛ bololankolon ye yɔrɔ tɔɔrɔ dan y'o ye. Donc mɔgɔ ka sitanɛ mɔgɔ kana aw kana sɔn. Mɔgɔ si kana sɔn o kuma nin fɔlen kɔ ka sitanɛ kolokolo. Fɛn dɔ mana dabila a bɛ se ka taa ka mɔgɔw tɛgɛ la. Wallahi ko dɔ bɛ yen i b'a daminɛ nka a bɛ taa dan yɔrɔ min yera a bɛ taa k'i bolo dan dɛ. Donc halisa an ka sabali an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka se ka bɛn o ni kɛlɛya nati an ka jamana kɔnɔ ka jamana in jɔ a ka se ka taa ɲɛ. Halisa premier ministre bɛ min ɲini a badenw fɛ an ka to sinjiya kala in de la badenya bɛn kelenya an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na o de bɛ se ka jamana in bɔ a dingɛ kɔnɔ. N'o kɛra ɲɛ tɛ fɛn na Mali in kɔnɔ yan an tɛ se ka min kɛ. N'an y'olu sabati foyi tɛ yen nɔ Mali kɔnɔ hɛrɛ la an tɛ se ka min sɔrɔ ka s'an yɛrɛ ma. Donc halisa a ye dugawu k'an ye Ala ka baara in nɔgɔya an bolo. Amin amin kuma ɲɛna excellence. Ni ministre saba de nana. Naam. Ministre de l'équipement o bɛ yan nɔ. Ministre saba nana minnu nana premier ministre nɔfɛ ka na baara ninnu kɛcogo jateminɛ yanni u ka da don ani k'aw kuma ɲɔgɔnya a fɔlɔ ye madame Traoré Seynabou Diop ministre min ɲɛsinnen bɛ infrastructure ani équipement ma muso cɛsirilen don gouvernement baara la. Filanan ye ministre des transports et de la mobilité urbaine n'o y'an badenkɛ Ibrahima Abduli ale de ɲɛsinnen bɛ fɛn fɛn bolifɛnko ni siraw taamako ɲuman taa ka segin ka nɔgɔya o y'ale ka baara ye. Sabanan ye an kɔrɔkɛ n'an badenkɛ Boubacar Alpha Ba ale ye ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Jamana marako a n'a labɔli ka décentralisation yiriwa o b'ale ka bolo kan o kuma o mɔgɔ saba b'a kɔ ani a yɛrɛ ka cabinet mɔgɔw ye conseiller à la défense ye ani conseiller au développement ye minnu ɲɛsinnen bɛ baara belebelew la bolodali la ani kunnafoni dilaw ani an yɛrɛ kumalaselaw nin bɛɛ tugura premier ministre nɔfɛ ka na a ka bonya de yira aw la a n'a ka danaya min bɛ jamanadenw kan a n'a jigiya min b'aw kan ko k'o fɔ aw ye. Baara min dira ne n'olu bɛɛ ma baara nɔgɔman tɛ. Baara min b'u bolo aw bɛɛ b'a dɔn ko baara gɛlɛn don an ka waati in na. Mais a bɛ nɔgɔya Ala barika la o ni duwawu de. N'Ala sɔnna fɛn min bɛ baara in ta fanga d'u ma o y'aw ka duwawu a n'aw ka senkɔrɔma tintin. Halisa a ye duwawu kɛ an ye a ye duwawu kɛ jamana ye Ala ka an bɛɛ kisi halisa. Halisa aw ka duwawu su ni tile aw seli o seli a ye Mali tɔgɔ dɔn aw ka duwawu la aw ka duwawu kɛ an ka bɛn
kelenya kana badenya kana anga dina nyamgo keren yala ananga duguti anga lada la nyamgo anga nyamakalaw aw bekaw chesri ben kelenya sraka Premier ministre ko kabe bok mala ya okma awere ay ka fa Premier ministre aka bamana ka jelo ne na ne tay ma ke da ba Voilà. D'accord, donc Maliens, on a un Premier ministre, on a un